السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله عندنا درس في لاغرامير اللي غنتعرفوا فيه على لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. لي كونجونكسيون دو كورديناسيون أدوات الربط أو الروابط. فأولا les conjonctions de coordination servent à relier deux mots ou deux phrases entre elles. Les conjonctions de coordination servent à relier deux mots ou deux phrases entre elles. يعني les conjonctions de coordination الروابط أو أدوات الربط الدور نتاعهم هو كيربطوا لي ما بين كلمتين أو جملتين. ففي هذه الحصة إن شاء الله غنشوفوا les principales conjonctions de coordination اللي العدد نتاعهم 7. فغنشوفوا كل conjonction بوحدو غنركبوه في جملة، يعني غنشوفوه في example أو في مثال، وفي نهاية الدرس غنقوموا بإنجاز exercice أو تمرين باش تفهموا مزيان هاد les conjonctions de coordination. فلنبدأ على بركة الله. Alors les principales conjonctions de coordination sont يعني les conjonctions de coordination الرئيسيين هما mais, ou, et, donc, or, ni, car, mais, ou, et, donc, or, ni, car. هاد لي كونجونكسيون باش نعقلوا عليهم كنجمعوهم في جمله اللي هي مي او دونك اورنيكار فكنجمعوهم في هاد لا فراز باش نبقاو متذكرينهم. الوغ الان غنشوفوا كل كونجونكسيون بوحدها. ف مي exprime une opposition فكنستعملها pour exprimer une opposition. عندها une valeur d'opposition. فالopposition هي التناقض. دونك إلا عندي التناقض كنستعمل mais. بالعربية هي لكن. exemple أو مثال: cette fille est jolie mais égoïste. Cette fille est jolie mais égoïste. Cette fille est jolie كتعني هاد الفتاة جميلة mais لكن égoïste أنانية. فهاد لا فراز عندي l'opposition ما بين جولي و égoïste، يعني عندي التناقض. فعندي جولي اللي هي جميلة و égoïste اللي هي أنانية. دونك مي كنستعملها في l'opposition يعني في التناقض. فاش كيكونوا عندي جوج الأشياء اللي هما متناقضين وبغيت نربط ما بيناتهم فكنستعمل conjonction de coordination mais. الآن نمروا l'ou. exprime le choix. le choix هو الاختيار، يعني او كنستعملها فاش كيكون عندي لو شوا او الاختيار اللي هي او يعني فاش كيكون عندي شيئين بغيت نختار ما بيناتهم فكنستعمل او. بالفرنسي هي او، يعني الا عندي دو مو بغيت نختار ما بيناتهم فكنستعمل او. وانتبهوا هنا لهاد او ما فيهاش اكسون، او sans accent يعني ما فيهاش accent. بالنسبة لأو الأخرى اللي فيها accent كتعني أين، و اللي ما فيهاش accent اللي هي هذه اللي أمامكم فكنستعملوها في لو شوا وبيان في الاختيار. exemple: tu veux du thé ou du café. Tu veux du thé ou du café. Tu veux هل تريد du thé شاي ou du café أو القهوة. فهنا عندي لو شوا أو الاختيار ما بين لو تي و لو كافي. دونك غنختار ما بين لو تي و لو كافي ولهذا استعملنا او. فنتمنى يكون واضح لكم. الآن غنمروا ل اي exprime l'addition. l'addition اللي هي الإضافة. exprime l'addition. فهاد اي هي واو العطف. اللغة العربية كنقولوا واو العطف هي اي، يعني إلا عندي شيئين واحد بغيت نضيفه للآخر فكنستعمل et. D'accord? نشوفوا exemple: je lis des livres et des journaux. Je lis des livres et des journaux. يعني أنا أقرأ des livres كتب و et هي و des journaux جرائد. يعني هنا كنضيفوا كلمة على كلمة فضفنا الكتب على الجرائد.
فهنا je lis des livres et des journaux en même temps يعني في نفس الوقت كنقرا الكتب والجرائد فضفنا الكتب على الجرائد دونك كنستعمل et d'accord دونك إلا عندي الإضافة أو لاديسيون فكنستعمل et إلا عندي جوج الأشياء اللي واحد كنضيفو على الآخر فكنستعمل ما بيناتهم conjonction de coordination et نتمنى يكون واضح لكم. الآن نمروا الكار car indique une cause la cause هو السبب هو la cause donc بالعربية هي لأن alors exemple أو مثال je ne sortirai pas car il pleut je ne sortirai pas car il pleut je ne sortirai pas هي لن أخرج car لأن il pleut لأنها تمطر donc بالنسبة la cause toujours je pose la question pourquoi je ne sortirai pas pourquoi car il pleut je ne sortirai pas donc كنطرح la question pourquoi لماذا car il pleut لأنها تمطر يعني لن أخرج لماذا لأنها تمطر d'accord donc بالنسبة إلى عندي la cause toujours je pose يعني دائما كنطرح السؤال اللي هو لماذا donc toujours je pose la question pourquoi فهذا بالنسبة للكار نتمنى يكون واضح لكم. الآن نمروا donc exprime une conséquence اللي هو الاستنتاج donc فاش كيكون عندي الاستنتاج كنستعمل donc العربية هي إذن فهنا كنستعمل donc إلا بغيت نعطي شي نتيجة فاش كنوصل لشي نتيجة كنستعمل donc exemple أو مثال je pense donc je suis je pense donc je suis هي مقولة شهيرة لديكارت فكيقول je pense donc je suis je pense يعني أنا أفكر donc إذن je suis أنا موجود je pense donc je suis فكيف قلت ديجا donc كنستعملها إلى عندي الاستنتاج أو النتيجة donc je pense يعني أنا أفكر شنو هي النتيجة إذن أنا موجود donc إلى عندي une conséquence فكنستعمل conjonction de coordination donc فالآن غنمروا ni donc ni exprime la négation فكنستعمل ni pour exprimer la négation هو النفي يعني بالعربية كنقولوا لا نفي la négation exemple أو مثال je n'aime ni le bleu ni le noir je n'aime ni le bleu ni le noir يعني لا يعجبني je n'aime لا يعجبني ni le bleu لا الأزرق ni le noir لا الأسود لا يعجبني لا الأزرق لا الأسود دونك ديك ني كتعني لا النافية إلا عندي لا نيغاسيون أو النفي فكنستعمل ني داكوغ. الآن نمرو or و mais presque la même chose يعني or و mais تقريبا نفس الشيء or indique une opposition فتقريبا بحال mais or كتعني إلا أن d'accord exemple أو مثال fumer est dangereux or beaucoup de gens le font fumer est dangereux or beaucoup de gens le font fumer est dangereux يعني التدخين dangereux خطير or إلا أن beaucoup de gens le font beaucoup الكثير de gens من الناس le font يعني يفعلون ذلك fumer dangereux or beaucoup de gens le font تدخين خطير إلا أن الكثير من الناس يفعلون ذلك d'accord donc فهنا عندي or تقريبا بحالها بحال mais مع أنه التدخين خطير إلا أن الكثير من الناس يفعلون ذلك دونك هاد لافراز فيها لوبوزيسيون أو التناقض فاستعملت or. الآن غنمرو نجزو exercice أو تمرين باش تفهمو مزيان لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. alors بالنسبة للسؤال أو لا كيستيون complète par une conjonction de coordination يعني هاد الفراغات ملؤوهم ليا بune conjonction de coordination. فأولا غنقرا لكم هاد لي فراز c'est un orphelin il n'a père mère
Ali est gentil, intelligent. Les enfants crièrent, ils ont eu peur. Ahmed a faim, il n'arrive pas à manger. Tu aimes la glace au chocolat? À la fraise. Cette route est étroite, dangereuse. فالآن نوقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز l'exercice ونرجعوا باش نصحوه. فالآن غنصحوا l'exercice. Alors, la phrase الأولى c'est un orphelin. Il n'a. Donc, c'est un orphelin, إنه يتيم. Il n'a ni père ni mère. فهنا غنستعمل la négation أو النفي. بما أنه orphelin يعني يتيم فليس لديه لا أب ولا أم. Donc c'est un orphelin, il n'a ni père ni mère. فهنا استعملت la négation أو النفي. La deuxième phrase, Ali est gentil, intelligent. Ali est gentil et intelligent. فهنا عندي l'addition أو الإضافة. فضفنا gentil على intelligent. Donc Ali est gentil. فبالنسبة لهاد est c'est le verbe être مصرف في présent. وهاد est الثانية conjonction de coordination. Donc كاين فرق ما بين est اللي فيها est و est اللي فيها et. D'accord? Donc Ali est gentil et intelligent. Ali لطيف وذكي. Donc هنا عندي l'addition أو الإضافة. La troisième phrase, les enfants crièrent, ils ont eu peur. Les enfants crièrent, الأطفال كانوا يبكون. هنا غنطرح la question pourquoi? لماذا؟ Car ils ont eu peur. Car ils ont eu peur. لأنهم كانوا خائفين. فهنا عندي la cause سبب. الأطفال كانوا يبكون. لماذا؟ لأنهم كانوا خائفين. Donc les enfants crièrent. Pourquoi? Car ils ont eu peur. Donc هنا طرحت la question اللي هي pourquoi و la réponse كانت هي car. Les enfants crièrent car ils ont eu peur. Ahmed a faim. Il n'arrive pas à manger. Donc Ahmed a faim. Ahmed جائع. Il n'arrive pas à manger. لا يستطيع الأكل. فهنا عندي l'opposition أو تناقض. أحمد جائع لكن لا يستطيع الأكل. Donc هنا غنستعمل conjonction de coordination qui exprime l'opposition اللي هي mais. أحمد a faim mais il n'arrive pas à manger. أحمد جائع لكن لا يستطيع أن يأكل. La cinquième phrase, tu aimes la glace au chocolat à la fraise. Donc هنا كيبان أنه عندي le choix أو الاختيار. فعندي le chocolat وعندي la fraise. فغنختار ما بيناتهم. فقلنا إلا عندنا الاختيار أو le choix فكنستعملو أو tu aimes la glace au chocolat ou à la fraise. يعني تحب المثلجات بالشوكولاتة أو بالفراولة. D'accord? Donc إلا عندي جوج الأشياء غنختار ما بيناتهم فكنستعمل ou. La dernière phrase, cette route est étroite, dangereuse. Donc cette route est étroite. هاد الطريق la route هي الطريق. Donc هاد الطريق ضيقة. dangereuse خطيرة. فهنا كنستنتج أنه هاد الطريق خطيرة بما أنها ضيقة إذن خطيرة. فبالنسبة la conséquence أو الاستنتاج كنستعمل conjonction de coordination donc cette route est étroite donc dangereuse. هاد الطريق ضيقة إذن خطيرة. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. ففي هذا الدرس تعرفنا على les conjonctions de coordination اللي هما الروابط أو أدوات الربط. وشفنا les principales conjonctions de coordination اللي هما mais ou et donc or ni car. فنتمنى درس اليوم يكون واضح لكم. فإلا استفدتوا منه فما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.